Hello and welcome to Goa 365's News Now. I am Subhashish and these are the headlines. Highly decomposed body found near Union Pharmacy in Mapsa. Cops begin investigation. IMD raises yellow alert for Thursday after heavy rains battered the state. No warnings issued for next 5 days as IMD predicts only light rainfall. And now for the news in detail. A highly decomposed body was found near Union Pharmacy in Mapsa. Very little is known about the circumstances surrounding the incident at the time. Cops are currently investigating the matter and more details should be available soon. Here's more from our reporter Nitiksha Gaonkar. म्हापसा युनियन फार्मसीच्या ऑपोजिट जे गार्बेज सेंटर आसा थंय आयज एक अनवळखी दादल्याची कूड सापडली. हांगा सगळे लोक हाडून गार्बेज डंप करताले. ही घडणूक जेन्ना म्हापसा पुलीस स्टेशनाक कळ्ळी, म्हापशेचे पुलीस PI थंय उपस्थित आशिल्ले, तशेंच म्हापशेचे नगराध्यक्ष उपस्थित आशिल्ले. ही कूड कोणाची हेचो अजून तपास जावंक ना. फुडलें इन्व्हेस्टिगेशन पुलीस डिपार्टमेंट करीत आसा. म्हापसाचे गार्बेज सेंटर आसा पळय बस स्टँडा कडेन, सुदीप फास्ट फुडा कडेन, थंय एक अननोन मनशाची डेड बॉडी मेळ्ळा आनी ते सगळे थंय लोक हाडटा आनी गार्बेज डंप करता. एज अ लोकल MLA म्हणून कितें सांगता? ती डेड बॉडी अनआयडेंटिफायड आसा. आमी मुद्दम पुलीस स्टेशनांत हांगारूच आसा एंड भितर सरलो तेन्ना PI म्हाका अपडेट दिली की करंट ही हॅज मेन्शन दॅट इट इज अ अननोन पर्सन, मोस्ट लायकली अ रॅग पिकर म्हणून सांगलेलें आसा. वी हॅव ऑलरेडी प्रपोज्ड इन्स्ट्रक्टेड म्हापसा म्युनिसिपल कावन्सील टू रिमूव दॅट गार्बेज सायड फ्रॉम दॅट. कारण म्हाका खूब कंप्लेनी बाजारकारांचे कडल्यान कंप्लेनी आयले. पीपल सिटीजन्स वूड विजीट द मार्केट ऑल्सो हॅव कंप्लेंट अबाउट इट. About a week ago, we have instructed the Mapsa municipal engineer as well as the chief officer to kindly relocate that site. कित्याक बाजारान भितर SP आणि PI हांगासर येयल्ले आसा. म्हाका सुद्दां अचानकूच ही बातमी हांगासर कळ्ळी की जस्ट कॅज्युअली की अशे घटना हांगासर घडलेले आसा आनी कचऱ्याचो पावसाळी दीस डिफिकल्ट जाता. इवन आमचे वर्कर्स मात बी विचार करा, ते मनुष्य प्राणी आसा, ते कशा पद्दतीने असले कचरो काढून ते हांगासर घाणीतले काम करता आमी दोळ्यांनी पळयल्लेले आसा. आणि म्हाका तर अशें दिसता हे घटना जेन्ना अशें घडटा तेन्ना प्रत्येकानी जर एक हांगासर अवती भोवती जितले सभोवताले लोक आसा त्यांनी तितके फुडाकार घेवंक जाय. हांगासर येवन कोण न्यूजन्स करता तांकां कंट्रोलान हाडपा खातीर आमकां तांकां मदतीची तेंची खूब गरज आसा. एक तर एक हेल्थाचो एक हांगासर प्रादुर्भाव जाता आनी हेल्थाक एक म्हणटा अनहेल्दी कंडिशन, हेच्या खातीर म्हाका दिसता कित्येक म्हयन्या पासून आमचे सर्वे चालू आसा. ड्रायव्हय जाल्लो आसा की जे कोण कचरो उडयता तेचेर कडक कारवाई जातली. आणि तरी सुद्धा लोकल आणि भायले असे दोन्ही मिळून जे हो गार्बेज पॉईंट जाता तो कंट्रोल ऑफ तितलेच कठीण आसा. नॉट ओन्ली फॉर द म्युनिसिपालिटी. तुम्ही पयला आसतले सकाळी एकदा गाडी हांगासर क्लीन करून गेली की 2 ते 3 वरां, पण तितून आमकां निदर्शनां कशी येयल्ली आसा आजूबाजूचे कितें आसा थंयसून हांगासर एक कचरो हाडून उडयता. तेंचेरी कारवाई आमी हे करून सुरवात केल्ली आसा. आनी पावसाचे दिवस आसल्या कारणान खूपच घाणीने चड मातशें चिगाळलेलें वातावरण आसा. आणि दुसरो प्रश्न आसा तो मायग्रंट्स जे हांगासर हे करतात ते खंयच्या परिस्थितीन आसा तुमकां सगळ्यांक खबर आसा. आणि आज ही परिस्थिती अशी जाल्ली आसा की ते कचरो तितून असले हे विचित्र प्रकार. आणि ह्या हेच्या खातीर म्हाका दिसता पुलिसांनी सुद्दां खूब सिरियसली आमी कंबायन्ड आमी ड्रायव्ह केल्लो आसा. मदीं सगळे मायग्रंट्स आमी ताब्यात घेतलेले आसा. पुलिसांची ड्रायव्ह आनी पेट्रोलिंग चालू असले तरी आसतना असले घटना घडटात. म्हणजे हितून अर्जंटली आनी विचार करता आत्ताच आमी उलाप जाला की हेचेर आमी एकत्रपणान एक मिटींग घेवन हेचेर जास्तीत जास्त बेगीन कितें आमकां स्टेप उखलता ते जातले. म्हापशा बाजारपेठ ही सबंद जगाचेर फामाद आसा आनी ह्या परिस्थितींत तुमी जर पळयशात हें गार्बेज सेंटर जें आसा हें म्हापशेच्या तोंडाचेरूच आसा. म्हणजे ही घाण पळया आनी तुमी बाजारान एंट्री मारा अशी परिस्थिती आहा. तेका तेकोन हो पब्लीक टॉयलेट आहा ते सोपपीट आयुश्यान ते सोपपीट खाली करूंक ना. म्हणजे हेचो अर्थ ते सोपपीट कायमचे गटरान सोडलेले आहा आनी ही घाण कायम वयता. हांगा आतां डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया हे रोग पसरपाचे संभव आहा. कोणाचेच लक्ष ना, कोणाकूच पडलेले ना ही परिस्थिती आहा. आणि ताका लागून असो जेन्ना इन्सिडंट घडटा पळय तेन्ना हे सगळे आता पुलीस यंत्रणा एडमिनिस्ट्रेशन हे सगळे आता येयलेले आहा. अशें घडलें इन्सिडंट घडलें की तांकां जाग येता. तेज्या पयलीं कडेन कांय ना. हांगा बाबा वेपारी टॅक्स भरता, रिक्षावाले, टॅक्सीवाले हांगा धंदो करता पोटाक लागून हे घाणीन रावन धंदो करता. हांगा भेलपुरीच्या गाडया हे घाणीन रावन ते भेलपुरी खाता म्हणजे तांकां बरी टेस्टी लागता ती असो तेजो अर्थ. Nitiksha Gaonkar, Srishti Thanekar and Bhakti Parbalgi for Goa 365. The Aam Aadmi Party held a press conference on Thursday following the conclusion of the Assembly's monsoon session. While the party congratulated the government for conducting a full session without interruptions, it also criticized the administration for failure
to take action on issues raised by the parties' two MLAs. ही सेशन फूल 4 weeks चल्ली जशी शेड्युल्ड आशिल्ली सो खंय तरी पॉलिटिक्स सायडीन दवरून सरकाराकूय कॉंग्रॅच्युलेट करुया कित्याक जेन्नाच्यान हीच असेंब्ली न्ही 2022 न्ही 2019 पासून जेन्नाच्यान डॉक्टर प्रमोद सावंत सीएम जाल्ले आसा एक तर सेशन घेवपाचेच अवॉइड करताले आनी जेन्ना सेशन अनाउन्स जाताले तेन्ना सुद्धा कसली कसली निमतां काडून सेशन कर्टेल करताले किंवा कसले कसले कॉन्ट्रोवर्सी तेच स्वता तयार करून सेशनाचो टाइम वेस्ट करताले. सो वी कॉंग्रॅच्युलेट गव्हर्नमेंट फॉर हॅव्हिंग ऑल डेज प्रोडक्टिव्ह डेज ऑफ द 4-week सेशन. साउथ गोवा डिस्ट्रिक्टात दोतोर ना सारखे आणि फॅसिलिटीज ना म्हणून जीएमसी वयचे पडटा आणि तेन्ना जीएमसीचेर खूब पेज येता. तशेंच हेल्थ सेंटर्स आर नॉट फुली इक्विप्ड विथ स्टाफ आणि इक्विपमेंट आणि तेन्ना हेल्थ सेंटर चलना जाल्यार डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलां लोक धांवता जावं नॉर्थ वा साउथ आणि तशें मागीर जीएमसीन. दुसरो म्हळ्यार फिशरीजाचो इश्यू फिशरीज डिपार्टमेंटाचो. कुडपॉड इज वन ऑफ द बिगेस्ट जेटी इन होल ऑफ गोवा एंड खूब टॅक्स लायता सरकार ट्रॉलर ओनरांचेर तांकां पार्किंग करपाक सद्या जेटी लुगार ना तेंच्यो बोट्यो तांकां फॅसिलिटीज ना थिंगा. आनी दुसरें म्हणल्यार सॅनिटेशन इज द बिगेस्ट इश्यू थिंगा. सो हे जेटीचे भायर दुसरे खूब जेटी आहा पूण सरकारान हिंग मातशें लक्ष घालपाक जाय म्हणून तेचे नोंदरे काडले आमच्या दोनूय आमदारांनी. दुसरें म्हणल्यार थिंगा एक ग्रेव डेंजर आसा रिगार्डिंग द ट्रेनिंग वॉल जे बांदपाचें आसलेलें ते एनजीटींतल्यान इश्यू जालो पूण सरकार तेंचेर कांयच अजून लक्ष घायलें ना. पयशे आहा म्हणटा सरकार बांदपाक पयशे येयले म्हणटा पूण ते हॅव नो वील टू डू दॅट. आनी एक इश्यू हाडलो आमच्या आमदारान म्हळ्यार नॅशनलायझेशन ऑफ रिवर्स. हो पार्सेकार गव्हर्मेंटान आमच्यो नद्यो सेंटराच्या हातीन दिल्यो तेन्ना पूण तेमी एकूय एफर्ट करूना. हो आमच्या लोकांच्या सगळ्यांच्या नोंदरे काडलो आमच्या आमदारांनी. सरकारान आयज देखून खंयचे एक अमेंडमेंट देखून हाडूंक ना त्यो डिनोटिफाय करपाक. केरळान जाल्यो पूण आमच्या सरकारान कितें लक्ष घालूं ना तेजेर हे आमी दाखोवन दिला. तशेंच मरिना इश्यू नावशी होय हायलायट केलो आमच्या आमदारांनी रिगार्डिंग फिशिंग विलेज जे आहा कम्युनिटी आहा ती खंयच तर तांकां दाखोवंक ना. Party chief Amit Palekar then went on to criticize the government's prioritization of development over environmental protection. हो सरकार has become a real estate सरकार. म्हाका दिसता गोवा असेंब्लीचें नांव बदलून थंय एक मंत्रालयार भायर एक बोर्ड मारपा जाय की गोवा रियल इस्टेट एजन्सी म्हणून. कारण जो आमी मागण्यो पळयल्यो आय टेल यू वन सिंपल एक्झाम्पल. रुडॉल्फ आमचो एमएलए सांताक्रूजचो मागता की ऑर्चर्ड लँड डेव्हलप करपा दिवचे. इन्स्टेड ऑफ सेइंग सेव नेचर ऑफ गोवा सेव लँड्स ऑफ गोवा MLAs are asking for allowing development which has been stopped earlier for whatever reasons. Tip of iceberg म्हणल्यार joint venture real estate bill by Chief Minister Pramod Sawant आणि Industries Minister Maureen Godino. काल तो बरो ना म्हणून सांगून गैरहजर रावलो आणि काल 5-6 बिलां आशिल्ली जी घाई गडबडीन एट द फॅग एंड ऑफ असेंब्ली सेशन were sought to be passed and तातले tip which is going to be a destructive bill for Goa is called Goa Investment Promotion and Facilitation of Single Window Clearance Amendment Bill. Yeah, amendment bill जे आसा is a fraud which the government wants to play on people of Goa. आणि 7 आमदार जे ऑपोजिशनान आसा ते काल भारी पडले सरकाराचेर. सरकाराक ते सिलेक्ट पॅनलाक धाडचे पडले. पण म्हाका दिसता हे विषय सिलेक्ट पॅनला पुरतोच मर्यादित न रावता हो गोंयभर वचपाक जाय. कारण आज प्रत्येक एनजीओ प्रत्येक गोंयकार प्रत्येक ग्रामपंचायत आणि खंय तरी एकठांय येवन हे बिल स्टडी करपा जाय. कारण आमी जी स्टडी केला तातल्यान सरकारान गोंय विकपाक काडला अशें म्हणल्या शिवाय दुसरो पर्याय आमचे कडेन ना. Vincent Rosario, Subhashish Govekar and Sanika Nagvekar for Goa 365. We will take a short break. Stay with us.
Welcome back. And finally for the weather, it rained heavily all through Thursday, prompting the IMD to put Goa on a yellow alert as the showers continued throughout the day. However, according to the 5-day forecast from the Met Department, not much rain is expected over the next few days. There are no weather alerts for the duration and only light showers are likely. The weather is set to calm down, giving us a break from the heavy rain. Looking forward to Friday, temperatures are expected to rise with a high of 30 degrees Celsius and a low of 25 degrees Celsius. It seems we can look forward to a more settled end to the week. Light showers predicted till 14th. No weather alerts issued. Maximum and minimum temperatures on Friday 30 degrees Celsius and 25 degrees Celsius respectively. Bureau Report, Goa 365 with inputs from IMD. And with that, we have come to the end of this news bulletin. For more news and updates, log on to our website www.goa365.tv. You can also follow us on Facebook and YouTube at Goa365 TV. Until next time, take care, stay safe and keep watching Goa 365.